Hello and welcome to the second episode of Goa 365 Story Behind the Story. I am Glenn Costa and with me are Viraj Naik, psephologist, Sandeep Kamolkar, senior journalist 365 and Hiru Male, senior journalist 365. Viraj, yes, now let's talk about alliances and reservation. These two things that our reporters on the ground have feel that is important. So you start off and then we'll take it forward to Kamolkar. Yeah, so as far as alliances are concerned, BJP has given 3 seats to its alliance partner MGP. In addition to that, it is supporting an independent candidate from Kortali that is backed by the independent MLA Antonio Vaz. As far as opposition is concerned, Aam Aadmi Party is fighting the elections alone. They are not in any alliance. RGP, Goa Forward and Congress were in a discussion for an alliance called Grand Opposition Alliance or GOA Goa, but sadly that did not materialize. RG has decided to go solo. As far as Congress and Goa Forward is concerned, they are contesting in an alliance. Goa Forward has announced 9 seats, whereas Congress has announced 34. That makes the total to 43 out of 50, but in 2 seats they are having friendly fights in Kolli and Morji. So in total, Goa Forward plus Congress is contesting on 41 seats. It looks like they are contesting on 41 seats. Let's see if they support some independent candidates or whether they'll file some more. Today is the last day of nomination. A clearer picture will emerge in a couple of days post the date of withdrawal of nominations. As far as reservations are concerned, North Goa has 1 SC, 1 ST, 7 OBC and 9 women. And South Goa has 5 ST, 6 OBC and 10 women. So this reservation was also challenged in the courts and a stay was not granted. Hence we are proceeding with the election and voting will happen on the 20th of December. Yeah, thanks Viraj. Now Sandeep, तुम्ही म्हणाले about reservations and alliance. Starting wherever you want to start. You start reservation first and then alliance or first alliance then तुम्ही सांगा. आता हे इलेक्शन कमिशनान जे रिजर्वेशन दवरलेले हे फाटल्या फावटी कशें आसलेले की पयलेच कळताले की आमी कोण आपलो कॅन्डिडेट दवरतले. ओके. आमचो कॅन्डिडेट कोण आसतलो आनी सगळ्यांनी धार काडून तलवारीक सारकी दवरलेली की आमी ह्या फावटी खंयच्याय परिस्थितीन हें करतले. बरोबर इलेक्शन पार्टी वायज और जनरल ना जनरल हे जनरल आता कशें कितें केलां कशें केलें आनी एका अर्थी केलें तें बरें जालें अशें म्हाका तरी दिसता. कारण कशें जे ना जाल्यार तेच फेस परत परत येताले तें उडोवपाच्या खातीर खुबश्या जाग्यार जे जेंट्स आसलेले त्या जाग्यार लेडीज करून दवरलो. लेडीज आसा थंय रिजर्वेशन ओबीसी करून दवरलो. म्हणजे कोणाक कळपाकच दिवंक ना की कितें जाता. म्हणजे काल एकटो म्हणटा की आपण आयज फॉर्म भरतलो जाल्यार थंय लेडीज चल्लेलो आसता. तो अदबल जाता. लेडीज ग्राउंड आर दिस इज द इश्यू मीन्स लोक मातशे बेजारल्या. ना हे बरें जालें अशें सगळेच म्हणटा. कारण कितें की जर पयलेच जर कळलें की हांगासर अमकोच हे रिजर्व करून दवरलेलो आसा, हो जेंट्सां खातीरच आसा, हो लेडिसां खातीरच आसा, हो ओबीसी खातीरच आसा अशें जर पयलेच जर कळलें जाल्यार पयलेच कॅन्डिडेट आपापले सगळे जे कोण कॅन्डिडेट रावता आसलेले ते आपापले बायलेंक दवरतले आसले. पण जालें कितें आपल्या बायलेक दवरतलो जाल्यार थंय ओबीसी परत केल्लो आसा. म्हणजे जनरल आसा थंय ओबीसी आसा. म्हणजे तूं कांयच करूं शकना. म्हणजे खंय खंय कोण दवरप हो सुद्दां प्रश्न. आनी ताका लागून खुबशे जाण जो आपण रावतलो असो करून रावलो ना जाल्यार आपल्या फॅमिलीच्या कोणाक दवरतलो. ह्या फावटी सगळे फोल जाले आनी भलतेच कितें तरी वातावरण येयलें. सगळे न्यू चेहरे येयले आनी लोकूय म्हणटा की बरें जालें न्यू चेहरे येयले. आमचे हरमल सायडीन सुद्दां एक श्रुतिका श्याम शेट्टी म्हणून जे खरेंच काम करपी अशें आसा. पण ते म्हणपाक लागले की आपल्याक एमजी टिकेट मेळटली. लास्ट फायनली अशें जालें की एमजीन टिकेट बीजेपीक दिली. ते सीटूच बीजेपीक दिली. जाली तो गेलो तेणें इंडिपेंडंट भरलो. आनी एकटो आसलेलो तो म्हणपाक लागलो आपल्या बायलेक आपण बीजेपी दितलो. जेन्ना बीजेपी आयकली तेन्ना तेणें इंडिपेंडंट. म्हणजे एका जाग्यार स्ट्रॉंग 2 इंडिपेंडंट आसा. हे हरमलान आसा. हरमलान
तशेंच मोर्जी तशेंच जाल्लेलें आसा. मोर्जीचो तर आज डिक्लेअर जाल्लो आसा MGPचो आनी राती बट दॅट काँग्रेसचे तीन सीट तीन सीटार सपोर्ट करताले न्हू ते. हय 3 सीटार हय. एक मोर्जी दिला तेंच्यांनी, एक प्रियोळ आणि एक मडकय अशे प्रियोल दिला मडकय दिला. मडकय आणि पोंडाच एनी वॉट एव्हर अशे 3च दिल्लेले आसा. पण तिसरी तिकेट दिवपाक तेंकां Time आज लागतो. दोमपारचो कोण मेळोंक ना? टायम कोण मेळोंक ना? ना असलेले 3 कॅन्डिडेट मागीर? तेच भानगड जाली. 3 कॅन्डिडेट एका खातीर 3 कॅन्डिडेट. आता त्या 2 कॅन्डिडेटाक तेंच्यांनी थारायला सध्या म्हणून सांगला आनी ते उगे रावल्या. पण म्हाका दिसना परत आता ते काम करपाक जाय तेच्या खातीर आनी काम केलें तर बरें आसा, नाजाल्यार परत सावथान हेंच जाला भानगड वॉट एव्हर. रिजर्वेशनाचे फर्स्ट थिंग म्हटलं ते सारकें कित्याक आता रिजर्वेशन लास्ट मुमेंट डिक्लेअर केल्या उपरांत कॅन्डिडेट फायनलायज करपाक जाय तो त्रास जाता. आनी कशें आसता जे सोशल वर्कर म्हणून जावं एक्टीव खूब जाण अशें काम करीत आसता फाटली 3-4 वर्सां आनी ते तयारी नासता की आपूण ZP इलेक्शनाक बसतले जावं कावन्सिल इलेक्शनाक बसतले जावं MLA इलेक्शन. बट एट द एंड ऑफ द डे कितें जाता की जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना सडनली पॉलिटिक्स जाता. आमी कावन्सिल इलेक्शनाक पळयता डिलिमिटेशन करता सडनली लास्ट टायमार आनी सडनली जे कॅन्डिडेट फिक्स म्हणजे रावपाचे आसता सडनली चेंज जाता आनी मागीर वॉर्ड एकामेकाच्या दुसऱ्या वॉर्डान जम्प मारतात इन म्युनिसिपल एरियाज. हांगा तरी ZP इलेक्शन म्हणजे वास्ट एरिया आहा. सो तशें म्हणून जायतो हांगा तेचे सांगल्याशिवाय प्रॉब्लेम जातात. दुसरें म्हणटा ते अलायन्साचो म्हणजे कशें आहा आतां पळोवपाक गेल्यार आमी फाटले 6 म्हयने फाटले आमी म्हणटाले की अलायन्स जावची हांवें सांगलें जावचें ना म्हणून. न्हू बट जे हे लोक जे उलयता लोकांची हें आशिल्ली लोकांची इच्छा आसली की अलायन्स जावची आनी अलायन्स जाल्या उपरांत हे एका प्लॅटफॉर्मार येतले एके कडेन येतले आनी खंय ते इलेक्शनाचेर बरें एक फायट पळोवपाक मेळटली. बट एंड ऑफ द डे RGPन आपले कॅन्डिडेट घातले बिकॉज हेंच्यानी डिले केला, काँग्रेसीन डिले केले. त्याच्या उपरांत आम आदमी पयलींच रेडी नासली. सो आनी ह्याचे एंड ऑफ द डे कितें जालां की लोकूय आतां हे जाल्ले आसा आनी आतां लोकूय तितकेच हुशार जाल्ले. आमी जेन्ना म्हणटा की आमी पॉलिटिकल पार्टीसूचेर उलयतात जावं कॅन्डिडेट्साचेर उलयतात पण आयचे जे लोक आहात जे लोक आयज सोशल मिडिया तितकी जाल्ल्या लोकूय पळयतात. जरी आमी म्हणटा की प्रचारक 4 लोकां कडेन फिरलो जावं कोणा कडेन बसलो उबो रावलो पूण एंड ऑफ द डे बॉक्सान जे वोट वयतले ते सायलंट वोट्स वयतले. आनी आतां एटलीस्ट 15-20%. देर वील बी सायलंट वोटींग 15-20%, नॉट लेस अकॉर्डिंग टू मी. 15-20 आनी नाल्यार लोक वयचेच ना वोटिंग. नाल्यार नन ऑफ द अबाउट नोटा. सो तेच जातले. सो लोकांचे आतां आनी लोक पळयतात, लोकांक कळटा खंय कितें चल्लां कितें जालां कोण कसो आनी तेच्या खातीर लोक तांकां जे जाय तो तेकाच वोट मारतले. बट वॉट अबाउट द अलायन्स? आता अलायन्स जावना आनी कितें ना सी नाव BJP इज इन पावर. BJP अलायन्स जाल्ली तेणी पयलींच सांगलेली दॅट वी आर गोइंग टू कीप 3 सीट्स फॉर MG. ते तुमी पळया. बट द काँग्रेस जाता जायना वॉट फरक पडटलो इलेक्शनाक? ऑफकोर्स 100% फरक पडटलो कित्याक की सगळे जे वोट्स आहात ते स्प्लीट जावपाचे ह्या फावटी. बिकॉज जशें कुट्टाय पळयता की जशें आम आदमीन आहा थिंगा जो काँग्रेसूय आहा सो इंडिपेंडंटूय आहात. आतां इंडिपेंडंट 3-4 जाण रावले बिकॉज कित्याक BJPन तेंच्याच जे कार्यकर्ता तांकां दिवंक ना म्हणून. सो जे वोट्स आहा ते स्प्लीट जातले आनी वोट स्प्लीट जाल्या उपरांत अल्टिमेटली जे कित्याक BJP कित्याक म्हणटा आमी एवरी इलेक्शनाक BJP जिखतली जावं BJP स्ट्रेंथ आहा म्हणटा कित्याक की तेंचे मंडल आहा, पार्टी वोट्स इतले आसा फिक्स आहा. हांगा बाकीचे कितें जाता की हेचे इंटरनल हेच्या खातीर वाड लागता. इंटरनल तेंचे भितर तेंचे फायनलायज जायना कोण दवरपाचे ते. अलायन्स पार्टनर्सा वांगडा तेंची जायना सारकी. लास्ट 2 दीस आसतना अलायन्सा बद्दल चिंततात ते जशें फ्रेंडली फायट म्हणटात तशें जाता. सो तो लोक कन्फ्यूज जाता की बाबा हांकां मारपाचें कित्याक. What about areas like say Kalangut, Sioli, all these? आता कालांगूट आरपोरा बरेच उचामोड झाला तापलेले आसा. खरेंच बरेच तापलेले. आणि वितीस आरपोरा थिंग आनीक तापला. आणि ते ताप म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक ह्या फावटी कोणाक लागतले ताप लागतले की म्हणटा आमी. पण पार्टी जर पळोवंक गेले जाल्यार BJPक लागतली. हय म्हणटा तूं? हय ह्या फावटी. कारण जालात तशें थंय तशें न्ही, कलांगूट अशें न्ही, शिवोले तेच परिस्थिती जातली. Kalangut probably is better than Sioli, I feel. Sioli मातशें बरें चल्लां.
हय खूब I feel, I don't know. तेका लागून आणि ते एरिया आसा बीजेपी मातशी टफूच जातली A party. या But even in South. इन साऊथ टफ वयतली तुका But एक मिनिट Sandeep, I'll come back to you. ती हिरू now पळय आता, now we have two AAP candidates, right? Yeah. This is one is Veli and second is Benawli constituency. Yeah. So त्यांचे हे आसा last time. So yeah. So what I'm saying is, okay, I'll need to go in for a small break. I'll come back. I'll start. What I want to know whether the effect जातले आपाची किती गाफी काँग्रेस किती जातले हाची. After the break, we will discuss this. Keep watching. हिरू हांव कितें म्हणटालो वेली इज अन आप टिकेट बेनावली इज अन आप टिकेट आप MLAs आसा MLAs. बट काँग्रेस ऑल्सो इज ऑलवेज बीन स्ट्रॉंग इन दोज Strong in एरियाज those लास्ट टाइम areas. आय थिंक वेली लॉस्ट बाय सेम आय डोंट नो 70 100 नो last time नो नॉट इन ZP असेंब्ली अराउंड very short. So हे पार्टी कितें ZP कितें हे यू फील विल एफेक्ट जातले आपाक मातशे सायडलायन जातले ओ ना ना आप लास्ट टाइम त्यांचे स्ट्रॉंग आसले जिंकले न्हू ते जिंकले ते आणि ZP जिंकलो ना झेडपी जिंकला ही गॉट डिस्क्वॉलिफाईड आय थिंक या बट थिंगा त्यांचो होल्ड आसा बट कशें आहा इलेक्शन ते सो लास्ट मुमेंट कितें जायत कित्याक तेंचे फील्ड वर्कूय आनी MLA आसल्या कारणान तांकां स्ट्रॉंग आहात ते सद्या तरी बट दिस टाइम आपाचे मातशे आल्ला सगळे ना तितके ना दिसना म्हाका ना तितके दिसूंक ना संदीप तुमचे सायडीन माप आसा आप आसा आसा आप आसा RG आसा? आर्जीने जोर धरलेलो आसा आणि पण जोर दवरलो आसा ओके आय एग्री मिशन फॉर लोकल दॅट इज अ लोकल थिंग Local, तो right. कोण तो राजन कुरगांव राजन या आय नो तेचोय जो कॅन्डिडेट आसा तो बरो स्ट्रॉंग आसा सो तोय हालोवंक शकता ना बट स्ट्रॉंग आसा एग्री वोट घेतले ओ वोट पार्टी लायन्सार येतले बिकॉज दिस ना इलेक्शन वोट इज ऑन घेतलो पार्टी तो लायन्स तो इंडिव्हिज्युअल न्ही या बट वॉट अबाउट आप एंड RG ना आप बी तशेंच आपानय आपली स्ट्रेंथ बरी वाडयल्ली आसा आनी ताका कोणी ग्रांटेड धरूंक जायना अशें म्हाका तरी दिसता कारण जरी आमी म्हणटा की ते सुद्दां निवडून येवं शकता ह्या 4 हेतू सुद्दां येवं कॅन्डिडेट शकता आसा ते सायडीन ते कॅन्डिडेट शहापूरकर म्हण आसा हा ओके द ॲडव्होकेट शहापूरकर एक बरो कॅन्डिडेट आसा आणि तो मांद्र्या सोडून मोरजी सोडून धारगळी रावलेलो आसा म्हणजे कितें स्ट्रॅटजी आसतली तेची अजून काय म्हाका कळना पण ताका हांवें विचारलेलें की तो म्हणटा की आपले लोक थंय चड आसा धारगळ मे बी आसूं शकता कारण ताका गॅरंटी आसा परत आप जाल्यार RGP आसा RGP बरी स्ट्रॉंग आसा तशें ना म्हणपाक जायना इंडिपेंडंट चड आसल्या कारणान आय नो तुम्ही म्हणटाले इंडिपेंडंट जरी कोण तरी विन जातलो ते थोडे इंडिपेंडंट आहा ते मार दितले दुसऱ्याक जो कोण जिखतलो न्हय तांकां सुद्दां मार दिवं शकता कारण तेंची वोट्स बरी आसा ते जर काडले खुबशी वोट्स तेंच्यांनी जर काडली जाल्यार जो कोणूय सांगता न्हय की आपण जिखतलो ना व्हेरी 100% ना जावंक शकना Viraj, you feel this is going to be such a tough fight? I find it very surprising, but I mean we've not gone on the ground. I have not gone. I don't know about you, but what do you feel? There was an opportunity. I think the opposition. For the opposition. It was imperative for the opposition to come together and fight as united opposition and Grab then this opportunity. Grab this opportunity, and then they could have given BJP a run for its money. But since that has not happened, I think it won't be that difficult for BJP to maintain its seats and vote share. Having said that, there are quite a few good candidates, strong candidates, as pointed out, and independents can get some number. Even last time they got around 5 in north and 3 in the south, so that number can remain. Also RGP was not there last time around. They are there this time around. They have lot of presence on the field, especially support amongst the youth. We've seen that they've got good vote share not only in the assembly election but also in the Lok Sabha election. In North Lok Sabha they did well. South not so much. Not so much, but yeah. So expect them to get a few seats. So that those seats can come from BJP's tally most probably.
So something like that can happen, but having said that, if RGP had tied up with Congress and Goa Forward, then that would have been an ideal scenario for the opposition. All their strength would have and voter base would have combined, and that voter consolidation in favor of the opposition could have resulted in good number of seats. But sadly that did not happen. Also, Aam Aadmi Party went alone from the onset. So I think their stand kind of is vindicated because they had feared that this would happen. Like at the last moment, the talks would fail. Desired seats were not would not have been given to them by the Congress and the Goa Forward. So they have chosen to go along, go solo. And they have a couple of MLAs. They are strong in those areas, Benaulim and Veli. Benaulim has Kolva and Benaulim ZP constituency, and Veli has Veli. So there are these three where they could make a mark. Also, in certain areas in Salset, they have quite a few voters. So- Kortali, they have some. but Kortali usually is won by independent. Even last time Anton was won Yeah. by election, his wife won. So that's a stronghold of Anton. His wife is standing this time, no? Yeah, Merce Nawaz. She's standing. But since he's supporting BJP this time around, we do not know what impact that will have on this election. So similarly in places like TV. So last time Kavita Kanolkar won, that seat. So local leaders, strong leaders have capability to get their supporters elected in certain seats. So let's see what happens. Even Goa Forward has put some good candidates and they have started groundwork quite early. So whether that translates into vote remains to be seen. What about especially Hiru in your area, the migrant component? Because Tinga Pilla is there, a lot of like Kannada speaking and Hindi speaking and Kerala speaking and so many. So kitlet asa म्हणते या जसं की मी लास्ट MLA इलेक्शन सेम थिंग Yes, पहिले की सगळे मायग्रंट्स जसे आणि तिची वोटिंगचे सगळे डिसिजन Pillai got so much. या नियरली 20,000 प्लस थिंगा हा सो जसं सांगले की थिंगा जो मारियान रॉड्रिगीज ही स्टेज इन दॅट एरिया Jwari Nagar. जुवारनगर Yes, yes, he's from सेकंडली गिरीश पिल्ले म्हणून जो आसलो Also तो पहिले थंय रावता पण दिस टायम तो ZP रावना बिकॉज ही हॅड फायल्ड फॉर MLA. MLA सो तो आमचो सुनील गावस हा सुनील गावसाक तो सपोर्ट करता तसोच आमचो दुसरो म्हणटा तो राजेश शेट्टी म्हणून हा तोय जुवारीनगर त्या एरियेन रावता सो हे जे वोट्स शेअर हा ते सगळे वाटून वयतले बट मारियानो एका थिंगा वोटींग चड मेळपाक चान्स बिकॉज ही हॅज गुड होल्ड इन दॅट And एरिया also minority because Yeah. Kortali has got Kansathis, all those he has good hold in that जे slum area आणि इतिहा बाकी apart from that कासावली वेल्सा जी एरिया कुर्तालीम पाडा हांगा पळोवपाक गेल्यार मार्सियाना वाजाद न्हू तिचो होल्ड हा आनी दॅट ST हितूनसून येता सो दॅट बेसीक फार्मर्स आहात ही हॅज दॅट फार्मर क्लब्स Yeah, आनी yeah, ते yeah. स्पोर्ट्स क्लब पयलींचो नाशिल्ले ते. या सो ही हॅज दॅट बेज सो ते वेल्सावूय तेचे कडेन फिशर फोक्सूय तेचे कडेन आहा अपार्ट फ्रॉम दॅट बाकीचे हा वसंत नाईक हा काँग्रेस हा ते इशू बेज बिकॉज ऑफ दॅट कोल आणि ते खंय डबल ट्रॅकिंग बट वयली जे तुमी म्हटले जे बिल्ला जुवारनगर That ती ताका लागना ती कनेक्टेड ना तितके ओनली सम वॉलन्सियोचे थोडे लोक आहा थिंगा But very few. व्हेरी फ्यू But one thing what I've seen with the migrant community, it's not only migrant communities itself is divided. One is Kannada speaking, one is Hindi, one is Bihari. That division asa त्यांचे मध्ये division asa is there? डिव्हिजन्स हा तसे कसे हा डिव्हिजन्स तसे ना देर आर त्यांचे एरिया वायज लिडर्स आहात दॅट एरिया जसे की गोविंद लमाणी म्हणून जिची बायल ती फाटल्या दिसांनी सरपंच झाले सो दॅट एरिया वायज त्यांचे ते पॉकेट्स आणि But they're लिडर्स from Karnataka mostly. Yeah, Banjara Karnataka. community is from Karnataka. But आता बिहार सून असा आणि बिहार UP सून सून हा. असा हिंदी स्पीकिंग कन्नडा हिंदी speaking स्पीकिंग तशे- ते मिक्स अप जाता. या दे वेन इलेक्शन करता ते आपलं आपलं लिडर तुम्ही आता आता मारियानाकडे एक ग्रुप हा ते फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज दे कम टुगेदर अँड दे सपोर्ट देर ग्रीशाचो दुसरो ग्रुप हा जावं तो गोविंद लमण थिंगा मागीर तो आरिश कादर म्हणून एक हा थिंगा ही इज पंच इन दॅट सांकवाळ पंचायत सो तेचो डिफरंट ग्रुप हा सो दीस आर आनी ते मागीर एकामेकाक हे करतात ते सपोर्ट करतात नॉर्थ सायडीन कालांगूट असा मातशी कलंगूट आसा कालांगूट असा बट ओनली कालांगूट फक्त कलंगूट आणि तसे व्हडलेशें कांय ना भायर आनीक कांय ना पण कशें आसा ते लोक आसा ती कम्युनिटी कोण तरी होल्ड करता लिडर लोकल लिडर असा लोकल लिडर तेका लागून ते अंडर तेंचे आसता
जोपर्यंत No, I त्यांच्याकडे don't पावर agree. येना. I don't agree fully because for suppose now for example I am a reader of this, say for example Lavani community. Tomorrow Hiru is standing on BJP. Tumi Rauta on Congress. It depends. No, I can support anybody because the people are with me. No, it is not 100%. It is I not, feel. it is not that की प्रत्येक कम्युनिटी अमक्याच पार्टी सपोर्ट Yeah, that's what I'm saying. आम्ही जर एक कम्युनिटीचे हा हांव एकाक सपोर्ट करतो, तो एकाक सपोर्ट करतो, तो एकाक सपोर्ट करतो. इट इज नॉट दॅट इज फूल कम्युनिटी एकाच सपोर्ट करतली. आता ते एरियन कशें आहा, जे लिडर्स आहा ते थोडे काँग्रेसीक वचून सपोर्ट करतात, थोडे जशे गिरीश पिल्ले इज विथ मोवील यू नो. फुडें त्यांची जर मेजॉरिटी वाडली जाल्यार तेंचोय बी कोण तरी एक लिडर अरे ऑफकोर्स आता ते Already आसा जाल्यार हेंच्या हय वास्को सायडीन कितें जाल्लेलें आसा कोणती ते. आसा मरे बारी शेट आज केन्ना केन्नाच सो That is. ऑलरेडी म्हणजे आमी दे फेल्ड. एक कॅन्डिडेट आमी फुडें असो समजूचो की अरे बाबा आमचे गोंयकार जाले काउन्सिलर आणि हे मेयर इन लंडन आणि किती उरलं ते यांच्याच वास्कोचो इतिहास मेयर झाला. सो यू कॅन नेवर से नो वेअर अँड वॉट. या विराज बाब वी लाईक टू क्लोज अप. व्हॉट यू क्लोजिंग स्टेटमेंट सांगा. Starting with you. Now this is a different thing because this is a 5% or 10% of the populace is migrant community. May not be more than that, but it is. They may not be, but they may not be. Yeah. Yeah, in certain constituencies, migrants constitute a good percentage, 10 especially plus, in not too much, but Marmot around at or least 10, Taluka. 15%. So they can have a impact on the final results. Their votes can have an impact on the final result. As far as ZP is concerned, I think this election is hyped up. All the political parties are working much harder than what they used to do in the previous elections. And it's like a mini 2027 assembly election. Kamalkar, closing. पळोवया आतां इलेक्शन आतां म्हणजे आयज फॉर्म भरलेले आसा 20 तारखेक लोक तांकां मॅन्डेट दितले, Sealed जातले. सील जातलेच आनी ह्या फावटी बॅलेट पेपर आसा. सो Last time पळोवया. also ballot हय ना तशें न्ही म्हणजे Not लोक- EVMs. हय EVM नसल्या कारणान थोड्यांचें मत आसा ते म्हणटा कशें की ते EVMान आमी घुस्पता खंयसर तरी, पण ह्या फावटी प्रत्येक जाण म्हणटलो की ना आमी कितें केलां तेच भायर सरतले आनी I think कितें ते EVM that is a big. It's very hyped. जालें Ballot. Ballot. ZP ballot. आनी बॅलेटाचेर म्हणजे हे इलेक्शन जर तांकां बरें पडलें जाल्यार रिजल्टय पळोवया कितें जातलो आनी नवे चेहरे लोकांक मेळटले ह्या फावटी अशें म्हाका तरी दिसता. आनी नवे चेहरे मेळ्ळ्या उपरांत खंय जी कितें कामां आसा कोणाची ती परस म्हणजे जे लोक लिडर जे पयलींचे आसलेले तांकां खबर आसा कितें करपाचें ते. आतां हे नवे असल्या कारणान मातसो तांकां डिले जातलो. शिकतले ते बिनाका तू कबूल करणारे. या लास्ट या झेडपी ऑलरेडी आयज लास्ट डेट आसलो नॉमिनेशनाचो आनी तेंच्यांनी नॉमिनेशन पळोवपाक जाय आतां कोणाक कितकें ते प्रेशरायज करून फाटीं घेवपाक लायता जावं कितके जाण फाटीं घेता हो हें आहा. दुसरें म्हणटा ते लोक आतां तितके हुशार जाले आनी आतां सोशल मिडिया हें हाडल्या. सो लोकांनी आतां कशें आपले कॅन्डिडेट जे जिखून हाडटा ते पळोवपाक जाय ऑन वॉट बेजीस, वेदर इट इज डेव्हलपमेंट पर्सनल ऑर पार्टी लेवल, पार्टीक पळोवन हे लोकांनी चिंतपाक जाय. आनी लोकांनी चिंतपाक जाय की बाबा जर आमी तेंच्या कडसून कितें कामां करून घेवपाक जाय. नॉर्मली गटर बांदप, रस्तो करप हे इतकीच कामां नासतात. पंचायतीचे. या बट दीस थिंग ऑल्सो झेडपी तेच करता नाल्यार फुटसाल ग्राउंड बांदता. Correct, absolutely. I agree with you. Anyway, we will be continuing this coverage of ours. Our programs are running like every alternate day, and then we will also be live on 20th and the 22nd of this month on the day of voting. And they will not be here, but they will be on the ground in those days. So keep watching of this continuing coverage of the ZP elections, which is a run up to the 2027 assembly elections, which is going to be, I don't know, this probably ZP, the BJP is ahead as of now, what we feel. But the 2027 elections are going to be interesting. I don't think any party, even with all its power can take it for granted. I'm Glenn Costa for Goa 365 Story Behind the Story. Keep watching.